남자는 돈 없으면 결혼하면 안 된다. 결혼은 손해다. 레드 플래그 체크리스트. 이 사람 괜찮아? 다리엘라 치니짜! 이 단어들은 단순한 인터넷 유행어처럼 보이지만 사실은 지금 러시아 연애 문화의 감정을 그대로 보여줍니다. 불신, 병가, 조건, 그리고 비호감입니다. 왜 사람들은 결혼을 미루는 건가? 왜 연애는 점점 더 어려워지는 건가? 왜 관계는 시작보다 유지가 더 어려워졌는가? 러시아와 한국은 다른 문화처럼 보이지만 사실 같은 방향의 변화를 겪고 있습니다. 결혼 감소, 늦어지는 결혼, 그리고 개인주의의 확산입니다. 이런 변화 속에서 사람들은 관계를 시작하는 방식 자체도 바꾸고 있습니다. 예전처럼 단순한 소개나 우연한 만남뿐만 아니라 이제는 온라인 플랫폼을 통해서도 사람을 만나는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 그리고 이런 흐름 속에서 국제적인 관계나 결혼을 전제로 한 사람을 연결해주는 플랫폼도 점점 생겨나고 있습니다. 그중 하나는 루스와이프라는 서비스입니다. 이건 러시아 여성을 만나서 결혼을 희망하시는 분들을 위한 서비스인데요. 이 플랫폼은 단순한 스와이프 앱이 아니라 검색 기반으로 사람을 찾을 수 있고 서로 다른 나라 사람들 사이의 소통을 돕는 구조를 가지고 있습니다. 특히 이런 특징들이 있습니다. 번역 기능으로 언어 장벽을 줄이고 단순한 스와이프가 아니라 조건 기반 검색이 가능하며 그 플랫폼 이용하시는 모든 여성들이 국제 연애에 열려 있습니다. 그래서 러시아 여성을 만나고 싶으시면 이 플랫폼을 한번 이용해보세요. 하지만 중요한 것은 어디서 만나느냐보다 어떤 기준으로 관계를 선택하느냐입니다. 현재 러시아에서는 결혼의 수가 감소하는 흐름이 있습니다. 러시아 통계청 흐름을 보면 2000년대 초반 기준으로는 연간 10만 건 이상의 결혼이 있었지만 최근에는 약 80만, 90만 수준으로 줄어든 것으로 보고됩니다. 과거 러시아에서는 20대 초반에 결혼하는 것이 아주 평범하고 당연한 것이었는데요. 하지만 지금은 상황이 완전히 달라졌죠. 결혼 연령이 얼마나 늦어졌냐면요. 요즘 러시아 여성분들은 보통 30대 초반, 남성분들 경우에는 30대 중후반에 결혼하는 경우가 정말 많아졌어요. 왜 이렇게 된 걸까요? 사람들의 삶을 바라보는 순서 자체가 아예 바뀌었기 때문이에요. 예전에는 대학 졸업, 취업, 결혼, 가족 구성 이게 정석이었다면 요즘은 취업, 커리어 쌓기, 나만의 시간을 즐기기, 그리고 나서 결혼 고민하기 이렇게 우선순위가 완전히 바뀐 거죠. Почему же женщины в 2026 году перестали хотеть выйти замуж? Независимость и самореализация. Стремление строить карьеру, путешествовать и жить по своим правилам, без необходимости подстраиваться под партнера. Страх потери свободы, боязнь стать домохозяйкой. Экономическая самодостаточность. Женщина больше не зависит от мужчин финансово, поэтому нет необходимости выйти замуж по расчету. Негативный опыт в прошлом. Психологические травмы, несчастный брак родителей или тяжелый опыт в прошлом. Переоценка ценностей. Фокус сместился на любовь к себе, уважение и психологическое здоровье, а не штамп в паспорте. 사실 소련 시절이나 그 직후까지만 해도 결혼은 단순한 사랑의 문제가 아니었어요. 현실적인 생존을 위한 중요한 선택이었죠. 예를 들면 결혼을 해야만 나라에서 집을 받을 수 있었으니까요. 근데 지금 러시아는 상황이 정말 많이 달라졌어요. 여성들도 이제 직접 돈을 벌고 커리어를 쌓으면서 혼자서도 충분히 안정적으로 살 수 있게 됐어요. 그러다 보니 예전처럼 책임줄 남자가 꼭 있어야 한다는 생각 자체가 약해진 것 같아요. 그리고 많은 여성분들은 결혼을 하면 커리어 방해가 된다고 느낀다고 해요. 특히 직장에서도 똑같이 일을 하고 왔는데 집에 와서 집안일이랑 육아까지 혼자 해야 하는 경우가 많다고 합니다. 그래서 많은 여성들은 결혼 후에 두 번째 출근을 하기 싫다고 말합니다. Нести обязанности жены очень тяжело, это ежедневный рабский труд и ответственность, и это забирает у женщины ее здоровье, ее молодость и годы жизни. Помимо своей основной работы, которая приносит доход, придется нести еще и вторую смену работы. Это тяжелый, неоплачиваемый труд во вторую смену, и, как правило, в большинстве случаев мужчины не принимают активного участия в нем. 그리고 그 다음에는 결혼에 대한 기대치도 엄청나게 높아졌어요. 예전에는 결혼 자체가 안정이었다면 지금은 완벽한 안정, 정서적 교감, 경제적 능력, 심지어 함께하는 미래 계획까지 전부 다 요구받는 거죠. 예전에는 사회적 체면 때문에 혹은 남들 다 하니까 결혼을 했다면 지금은 완전 달라요. 결혼 생활에서 불행하다고 느끼거나 자유를 잃는다고 느끼면 여성들은 차라리 혼자 사는 걸 선택합니다.
А вы когда-нибудь задумывались, что мы первое поколение женщин, которое ломает институт брака в нашей стране? Как я это поняла? Сегодня 6-й день, как я не ищу мужа, и недавно увлеклась чтением русской классики. И вот какую закономерность я заметила. В какой бы период истории ни посмотреть, такое складывается у меня, во всяком случае, ощущение, что весь институт брака в нашей стране все эти века держался на вот этой жертвенности и всепрощении женщин. Причем, ладно, только бедные женщины были терпилами, богатые были терпилами. И вообще в целом все женщины были терпилами. И тут мы. Женщины 21 века, которые не терпят просто ничего. И если тогда над женщинами давлели общественное мнение, религия, патриархат, экономическая зависимость, то сейчас, когда женщины освобождены от этого влияния, институт брака буквально трещит по швам. 그리고 러시아는 원래 이혼율이 높기로 유명하잖아요. 데이터에 따르면 결혼 10건 중 8건이 이혼으로 끝날 정도예요. 2025년 기준 러시아는 세계에서 이혼율이 세 손가락 꼽히는 나라가 됐습니다. 도대체 왜 이렇게 이혼이 쉬워진 걸까요? 전문가들은 크게 4가지로 꼽습니다. 첫째는 기준이 너무 높아졌어요. 파트너에게 완벽한 궁합을 기대하다 보니 조금만 어려워져도 해결하는 것보다 관계를 끝내는 쪽을 택하는 거죠. 둘째, 전통적인 성 역할이 무너졌어요. 남자가 돈 벌고 여자가 집안일 하던 시대가 끝났는데 그럼 이제 부부가 서로 역할을 어떻게 나눠야 할지 합의가 안 되니까 여기서 갈등이 정말 많이 생겨요. Был такой случай, когда я работала всю неделю просто по 12 часов в аптеке, потом у меня были выпускные, и я просила, чтобы вообще меня на этой неделе никто не трогал, потому что меня не существует, у меня самая тяжелая неделя в году, а у тебя были выходные, суббота-воскресенье. Я работала субботу-воскресенье, и я в понедельник просыпаюсь и понимаю, что у меня дома не только просто срач, а еще и нету продуктов даже ребенку приготовить завтрак. Никакой заботы. Ну просто ноль. Что ты знал, что мне так будет тяжело, и ты даже вообще не позаботился о том, что я буду в единственный свой выходной делать. 셋째, 이혼 절차가 너무 간단해요. 러시아에서는 법적으로 이혼하는 게 크게 어렵지 않아요. 그러니까 결정을 내릴 때 문턱이 엄청 낮은 거죠. 그리고 마지막 넷째, 이혼에 대한 시선이 많이 달라졌어요. 예전처럼 이혼을 부끄러워하는 분위기가 거의 다 사라졌어요. 이제는 결혼 생활 불만족스럽다면 참고 살기보다 당당하게 이별을 선택하는 게 자연스러운 일이 된 거죠. 그래서 러시아에서는 이런 말이 생깁니다. 결혼하면 절반은 이혼합니다. 그리고 이것도 농담처럼 말하는데 20대 초반에 결혼을 못했으면 너의 첫 번째 이혼을 패스한 거다. Думаю, из-за измен. Недостаток внимания. Быт и материальная составляющая. Потому что он мало зарабатывает. Мужчины стали более ленивые. Они не хотят развиваться. Домашний лежачий человек, который ничего в этой жизни не хочет, Гонится за чем-то лучшим. Хочется иметь больше перспектив в жизни. Скорее всего, не видят выгоды уже в мужчине. Есть какой-то лучший вариант. Желание жить в чем-то более лучшем. Слишком большие ожидания завышенные. Очень много «давай», «сделай», «ты обязан», «ты должен». Много мужчин абьюзеров, так сказать. Женщина терпит, ждет, что что-то поменяется. Но в один прекрасный момент она взрывается. 한국에서는 여전히 이혼에 대한 이렇게 사회적 시선이 있지만 러시아에서는 이혼이 점점 일상적인 선택이 되고 있습니다. 그래서 관계가 힘들어지면 사람들은 오히려 버티지 않습니다. 여기서 장점은 불행한 관계를 오래 끌지 않고 개인의 삶을 빨리 회복할 수 있습니다. 근데 그거보다 단점은 관계 유지력이 약해지고 갈등 해결 능력도 약해질 수 있어요. 요즘 러시아 인터넷을 보면 가장 특징적인 변화 중 하나는 이것입니다. 남성과 여성의 대화가 이제 대화가 아니라 논쟁으로 변화가고 있습니다. 사람들은 이것은 젠더 전쟁이라고 부르는 거죠. 러시아 남성 쪽에서는 여성들이 기대치가 너무 높다. 경제적 조건만 본다. 현실적인 기준이 아니다. 라고 하지만 그리고 반대로 여성 쪽에서는 남성들이 책임감이 부족하다. 정서적으로 안정적이지 않다. 관계를 유지할 준비가 안 되어 있다. 라고 합니다. 과거에는 관계가 시작되면 기본적으로 이 사람은 괜찮을 것이다. 라는 전제가 있었습니다. 하지만 지금은 완전 달라졌어요. 관계가 시작되기 전에도 이미 이런 질문들이 먼저 나와요. 이 사람이 나를 이용할까? 내 시간을 낭비하게 만들지 않을까? 손해보는 관계는 아닐까? 이 순간부터 관계들은 자연스럽게 방어 모드로 들어갑니다. 그리고 요즘 러시아 연애 문화에서는 가장 많이 쓰는 단어들이 있습니다. 그중 하나가 레드 플래그라는 단어예요. 조금이라도 이상하면 즉시 위험 신호로 판단하는 것입니다. 예를 들면 돈을 많이 쓰지 않는 태도, 감정 표현이 적은 사람,
미래 계획이 없는 사람, 답장이 느린 사람, 애매한 행동 등이 있습니다. 6 базовых редфлагов в мужчине. Первый редфлаг — это фанатично ревнивый мужчина, который ревнует ко всему, что движется, без повода, вот просто потому, что, наверное, ему это нравится. Мои редфлаги в мужчинах. Первый редфлаг — это у него есть близкие друзья женского пола. Если он не уважает ваш труд. Все начинается с мелочей. Если ему кажется, что помыть посуду, убраться и постирать это ничего не стоит, лет через 5 он будет говорить то же самое про рождение и вынашивание ребенка. 3 главные ред-флага в девушках. Во-первых, крашеные волосы, тату и пирсинг. Такие девушки не думают о будущем. Они не думают, а что будет, когда у меня появятся дети, когда появятся внуки, что они обо мне подумают. Красный флаг — это большое количество бывших. Ты хочешь сказать, что они имеют смелость сказать? Надо заходить правильно, по-другому. Ты говоришь, да мне это не важно, да-да-да. Кстати, сколько у тебя их было? И вы знаешь такой, до свидания. Надо правильно разводить девушек на эту информацию. 옛날에 사람을 알아가는 과정이 있었으면 지금은 몇 번 만남에서 이미 판단이 끝나요. 그래서 흐름이 이렇게 바뀌었어요. 만남, 평가, 의심, 종료. 이 변화의 핵심 배경은 데이팅 앱과 SNS입니다. 선택지가 너무 많아졌어요. 그래서 많은 사람들이 이렇게 생각하는 거죠. 조금 더 나은 사람이 있을 것 같은데, 이 사람 조금 부족한 것 같은데, 심리적으로 이게 선택 과부하라고 하는 거죠. 선택지가 많을수록 결정이 더 어려워지고 결국 선택 자체를 포기하게 됩니다. 그리고 또 하나의 중요한 단어가 있습니다. 타렐로치니차입니다. 결론부터 말하자면 이 말은 연애나 사람에 대한 관심이 전혀 없고 오직 남자가 사주는 공짜 밥을 얻어먹을 목적으로만 데이트에 나오는 여성을 비꼬는 인터넷 슬랭입니다. 러시아어로 접시나 그릇을 따릴까라고 하기 때문에 그래서 접시를 쫓는 여자, 밥그릇만 보고 나오는 사람이라는 뉘앙스로 쓰고 있습니다. Девочки, знаете, о чем подумала? О том, что лично я застала времена, когда для мужчин было абсолютной обыденностью закрыть за соседний столик девчонок в ресторане или в ночном клубе счет, либо же отправить им какую-то бутылочку шампанского, чтобы они веселились. Никто ничего от них за это не требовал. Это был просто такой жест доброй, красивой мужской воли. Блять, ну неужели вы не понимаете разницы? Когда мужик сам что-то делает для девушки, то есть он по своему желанию, по наитию, так сказать, то это нормальная тема, ему хочется этого самому. Но когда вы конкретно начинаете требовать что-то, или в нагляк там садитесь, жрете, там заказываете себе все самое дорогое, чтобы хоть что-то поиметь с мужика, ну, конечно, ты тарелочница. Чайки и тарелочницы. Современные женщины, которые ходят по свиданиям, чтобы покушать за чужой счет, называются чайками или тарелочницами. Обитают в большом количестве на сайтах знакомств, типа Tinder или Баду. Общаются, как правило, очень нагло, так как по сути представляют из себя быдло, хвастаются между собой в Инстаграме. Кто же из них развел оленя на более дорогой ужин? Очень часто сотрудничают с заведениями, куда манипуляциями заманивают оленя, после ужина тайком убегают, а оленю приносят счет на 15-20 тысяч. Не кормите чаек и тарелочниц. Никогда не платите за женщину. Пусть платит за себя сама. Быть тарелочницей норм или стрём? Блин, вообще, что такое тарелочница? Это та, которая ходит в рестораны и кушает за счет мужчины? Я считаю, что это вообще база баз. Просто в этом нет ничего такого стрёмного. Потому что мужчина в любом случае... Он хочет, когда узнать девушку, он ведет ее на свидание, платит. И почему вообще это называется тарелочницей? Это настолько стрёмно, что мужчина не может потянуть, допустим, какой-то ужин. Вообще, зачем ты нахер тогда ты вообще нужен, если ты не можешь даже оплатить ужин? Какое вообще дальнейшее будущее? Ну, как бы, что с тобой не так? Вопрос, ну, как бы, в смысле, что тебя не устроило? То, что вы встретились, ты, допустим, девушке не понравился, ты, да, там, что-то не устроило, но ты заплатил за ужин. Все, она тарелочница. Ну, для меня это вообще странность какая-то. 이 단어 뒤에는 감정이 있습니다. 나는 이용당하고 싶지 않다. 나는 손해보고 싶지 않다. 하지만 사실 이런 언어는 오히려 남녀 간 갈등을 더 강화시키기도 합니다. 그 다음에는 개인주의의 확산입니다. 제 주변 러시아 친구들을 보면 아직 결혼하지 않은 사람들 되게 많습니다. 근데 이제 못해서가 아니라 굳이 급하게 할 필요가 없다라는 분위기예요. 특히 20대, 30대에서는 혼자 사는 게 전혀 이상하지 않습니다. 오히려 자연스러운 선택이 된 거예요. 그래서 러시아 도시에서는 1인 가구가 엄청 많아졌어요. 집이 있고 일이 있고
돈이 있고 여행이 가능하고 취미가 있고 그래서 자연스럽게 이런 질문들이 생겨요. 왜 꼭 누군가와 맞춰야 하지? 하지만 동시에 반대 변화도 있습니다. 사람들은 더 독립적이 되었지만 깊은 관계는 더 어려워졌어요. 그래서 이제 러시아 사회에서도 결혼은 필수 단계가 아니라 아주 큰 선택이 되었습니다. 그리고 많은 사람들은 계속 그 선택을 미루고 있습니다. 그래서 마지막으로 여러분들께 질문이 하나 있어요. 우리는 더 좋은 사람을 찾고 있는 걸까요? 아니면 사람을 믿는 능력 자체가 약해지고 있는 걸까요? 여러분의 생각이 궁금합니다. 이번 영상 끝까지 봐주셔서 감사드려요. 다음 영상에서 만나요. 안녕.